जय कौशल जय गंधमार्दन मोर नाटा बीरबल महाकुर कौशल सेना। आज आम आमर बरगढ़ ठारे अग्रगामी युवक संघ गोटे प्रेस मीट करूँ आ प्रेस माध्यम आम गोटे जिन जन ना चाहूँ जे आमर पश्चिम ओडिशार जेनटा गंधमार्दन कहूँ से गंधमार्दन उपरे गोटे कंपनी नजर पड़ी काण नजर पड़ी से गंधमार्दन पहाड़ तले गोटे जगह घिनबार आम प्रमाण पारुन केन उद्देश्य नहीं से जगह घिनुचे सेटा आमको जानबार अच्छे से गोटे कंपनी सब बेले तार लाभ चाहबा पब्लिक संगे तार किसी संपर्क ही नान कारण से सेल्फिश मेंटेन आपण जान जे गंधमार्दन गोटे पहाड़ खाली नुहे से यहाँ आम पश्चिम ओडिशार गोटे मुकुट कहमा कारण इन आमर इतिहास आमर कला आमर संस्कृति सबू पूरी रही जहाँ किसी भी आमर जीवन रे जीवन दर्शन दरकार सबकि आम गंधमार्दन पहाड़ रूप आम पाइपरछूँ से खाली पहाड़ के गंधमार्दन खाली पहाड़ बोली विवेचना करना है यहाँ आमर जीवन है हृत्पिंड है जदि ये कैंसी कंपनी आसिक तार खनि खोदान करवार प्रयत्न करुचे ताहले आगामी दिन गोटे भयावह आंदोलन हेबा आ सेथुन कौशल सेना पूरा जोरसोर लड़ाई करबा सेथुन किसी संदेह न जहाँ भी हो काली गोटे बरगढ़ बहुत बढ़िया जिन देखबार मिला जे आमर बरगढ़ थिबा बहुत गुड़े सामाजिक संगठन एकजुट होकर गोटे सभार आयोजन करला से आयोजन रो भाई दादा मान को अशेष धन्यवाद जे गंधमार्दन उपरे बरगढ़ रे गोटे विराट आलोचना लेकरी आलोचना करी करी केंदा करी ई गंधमार्दन के ठीक हिसाब से रखी हेबा आउ जेन कंपनी भी आसुची तार विरोध करा जी पारबा से उपरे आलोचना भी करा हेतला जेन जेन दादा भाई माने से आलोचना रे भाग ले मु तो कहमी जे इदुन बरगढ़ बार एसोसिएशन रो सभापति जेन अछन हमर भीष्मदेव सराफ दादा दादा को अशेष धन्यवाद जे से ई समाज जेन सामाजिक अनुष्ठान जेन सभाटा करेला से मुखिया हिसाब थी निज लीडिंग रे करूले दादा को अशेष धन्यवाद जे दरकार पड़े से कहते दरकार पड़े पूरा बरगढ़ बार उठिक जावा आउ से आदानी ग्रुप एगेन्स्ट ठिया हेबा सबे आसन बरगढ़ एकजुट होने बोल जेन आवासटा उठे दादा के अशेष धन्यवाद। आपण जान जे कौशल सेना गोटे हूँ आंदोलनकारी संगठन आप देखिए निजर भाषा निजर कला निजर संस्कृति सब आवाज उठे निजर हक अधिकार लगे लड़ीचे जो दरकार पड़े ताले दिन रात एक करी कौशल सेना समय दबा आउ जेन भी कंपनी जेन भी सरकार आसिक आमर गंधमार्दन उपरे आँख करवा ताके इन उठे कर सात समुद्र पार कर फेंकी नबार साहस भी रखे दरकार पड़े जीवन दे भी पार्बा और दरकार पड़े जीवन नबार लगे भी कुंठाबोध न करे। जय कौशल जय गंधमार्दन जय माँ समलाई। कौशल जय गंधमार्दन आमे गला किछि दिन है आमर जेन ओडिशार उपमुख्यमंत्री अच्छन केवी सिंह देव आज्ञा आमे ताकर ट्वीट रे देखबार के पेइथिलु जे पश्चिम ओडिशार विकास लगी से ताकर निजर ट्वीट माध्यम रे करदिले आमर जेन आदानी कंपनी अच्छे तार एमडी आमर जेन अच्छन करण आदानी आउ तार जेन आमर इटा अच्छन सीईओ सुब्रत त्रिपाठी ताकू से स्वागत करिछन आउ फूल तोड़ा देकर स्वागत करिछन और ताकर ट्वीट रे पोस्ट करिछन कि पश्चिम ओडिशार विकास लगी से आदानी कंपनी रो सीईओ और एमडी संगे साक्षात करिछन आबा दिने पश्चिम ओडिशार विकास हवा आमे केवी सिंह देव को कही दौछूँ जे ई अंचल के शिल्पांचल करी करी आमर उन्नति हो पार्बा के केवल शिल्पांचल तैयार कले कौशलांचल कि पश्चिम ओडिशार विकास हेसी के और जदि भी हेसी केन प्रकार हेसी आमको प्रमाण करी देखै पारबे के और विकास खनिज जेते संपद आमर शिल्पांचल करबे से जगार केभे विकास नहीं हुए बरंग उल्टिया विनाश हेसी आमे प्रमाण कर देखी पारमु तो देखीचु जेनटा कि आपन देखी पारबे सम्बलपुर सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा ये जगह शिल्पांचल तैयार करिछन केन प्रकार यहाँ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ और सम्बलपुर अच्छे
ଆପଣ ଦେଖି ହେବେ ଯୋନ୍ ଓ ଆପଣ କାଣା টুইট করি করি ଆପଣ আদানির সপক্ষে আসিকি ইন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করি ইন বিকাশ করবার কথা কହୁছন। আপনার যদি সৎসাহস আছে ইন কৃষি ভিত্তিক শিল্প তৈরি করুন। এই জায়গার লোক চাষ উপরে ডিপেন্ড করছন, চাষকে নির্ভর করি চলছন। এই জায়গায় সুতাকল তৈরি করা যাও, এই জায়গায় কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করা যাও, এই জায়গায় চিনি কল তৈরি করা যাও। বহুত কৃষি ভিত্তিক শিল্প তৈরি করা যাই পারবা। সেতির লাগি আমি বর্তমান যেন আদানি সরকার আমার গন্ধমার্দনর চারিআড়ে যেন জমি ঘিনবার আমি সোশ্যাল মিডিয়ারে দেখবারকে পেলুন, তার বিরোধে আজকে আমি গোটে সাংবাদিক সম্মিলনী করে দিলু ও আমি সরকারকে স্পষ্টীকরণ করবার লাগি আমি নিবেদন করছু কি এই বাবদরে আপনার স্পষ্টীকরণ করুন। আদানি কেন হিসাবে জমি নেইছে ও সে জায়গায় কাଣା করা যা, যেহেতু বিগত দিনে বালকো ভলিয়া কোম্পানি আসিকি এই জায়গাকে তার আমার খনিজ সম্পদকে বক্সাইটকে লুট করবার লাগে আসিলা, সেটা আমার মনে বি গোটে আশঙ্কা গোটে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে কি আদানি भी এই প্রকার ভবিষ্যৎরে করবা। সেতির লাগি আমকু সমকু এক হবারকে পড়বা, আমকু সমকু লড়াই করবারকে পড়বা। কৌশলবাসী সারা কৌশলাঞ্চলবাসী সারা পশ্চিম ওড়িশাবাসীকে আমি নিবেদন করছু কি আমি সবে এক হমা। যদি भी আদানি আমার গন্ধমার্দন উপরকে এক করে দেখুছে তার এককে আমি তাড়ি নেবার আমার পাখে भी তাকত আছে। তো আদানি কোম্পানিকে মুই ইহাদে আমরি প্রেস মিডিয়া মাধ্যমে জনে দেউছে যদি তোর যদি বঁচবার খাইবার আছে তুই তোর শহরকে পলেই যা ওই কৌশলাঞ্চল গন্ধমার্দনকে এক দেওয়ার তোর কল্প দৃষ্টি বিলকুল নে দেখা। এটা কৌশল সেনায়, এটা কৌশলাঞ্চলে, এটা কৌশলবাসীন ইনির লোকর পাখে হেতকি সৎসাহস আছে, হেতকি সংগ্রাম করবার তাকত আছে। তোর বিরোধে যেন প্রকার রণনীতি হেবা কেবে ভাবি নেই পারু, ইতিহাস ফের সৃষ্টি হেবা যদি भी আমার যদি গন্ধমার্দনকে কিছু ক্ষতি পৌঁছে।